giving Mass in honor of the Holy Spirit, Saint Vincent, Our Lady of Lourdes, Our Lady of the Abundant, our Mother of Perpetual Health, and all saints offered by Rodriga Villa and family, Maria Marulit and family, Kylie Marines Pasing and family, Jeanette Villa and family, Davy Sarming and family, Amara Lee Union, Janet Noima and family, devotees of Our Lady of Lourdes, Marilyn Swasing and family. Thanksgiving Mass for the birthday of Victoria Balansa, Julius Vitalilia, Isabel Pamunar, Amara Lee Union, Milty Morani. Prayer for spiritual guidance in taking and in passing the board exam offered by Honey Rachel Ann Pro. Prayer for the eternal repose of Emiliano, Braulia, Bonifacio, Miguela, Cleope, Visitacion, Calliope, Visitacion, Anacleto, Trinidad, Antonio, Leonidas, All Souls, Esperanza, Oscar Sr., Julius, Crescencia, Linda Corazon, Rene, Zerlina, Puting, Ricarda, Isabelo, Maria, All Souls, Marvin, Ananias Jr., Eutikio, Estelita, Atilano Sr., Ezekiel, Franco, Ramil, Norberta, Flavia, Alberto, Marvin, Fidel, Eustiquio, Enrico, All Souls, Placida, Nazario, and All Souls in Purgatory. Sa ngalan sa Mahal at sa Anak at sa Espiritu Santo. Amen. Ang grasya sa atong Ginoong Jesucristo, ug gagugma sa Dios ug magnagiusa sa Espiritu Santo manaa kaninyo. Manasa kanimo. Maigsoon maginuso kita sa atong mga sala, aron matang kita lang sa pagsaulog sa santos nga misa. Nagakumpisa ako sa Dios Sa mga kagawad sa tanan, o kanino nga igsoon, nga nakadapat sa pagkakuyabot, sa unang-una sa pulong sa buhat, o sa walang pagbuhat sa kinahanglang buhaton. Kaya akong sala, akong dakong sala, buusan ng amuyo ako kagsan kapriyan ng kanunalunan, o sa tanang mga anghel o mga santos, o kanino mga igsoon, aron ninyo kunyampo sa Ginoo nga ating Diyos. Kaluyan ng kita sa Diyos ng magpagagawang sa tanan o pasayoon sa atong mga sala. Dahil ng kita niya magto sa kinabuhi tayo. Amen. Ginoo kaluy kami. Ginoo kaluy kami. Kristo kaluy kami. Kristo kaluy kami. Ginoo kaluy kami. Ginoo kaluy kami. Mag-angko kita. O Ginoong Diyos, itugod ka namang imong mga alagad, ang kanunay kaayuhan sa lawas o kalag, utungod sa pangalan ni Santa Maria kanunay ulay, agaga kami, latas sa mga kasakit nining kinabuhian,
hangtod maabot kami nganha sa kalipay nga walay katapusan. Kini among ipangayo pinagi sa among Ginoong Jesucristo imong anak, nga buhig hari uban kanimo sa Espiritu Santo, Dios hangtod sa kahaturan. Amen. Pagbasa gikan sa basahon ni Job. Unya mitubag si Job sa Ginoo. Nasayon ako, Ginoo, nga gamhanan ka kaayo, ug mahimo mo ang tanan mong buot buhaton. Nganong ka nangutana ka nganong nagduha-duha ako sa imong kaalam, nga unta wala man ako'y alamang. Nagsulti ako bahin sa mga butang nga wala ko isabti, mga kahibulungang butang na dili ko gayon matukib. Kani adto nasayod lamang ako sa gisulti kanako sa uban. Apan karon nakita ko na gayon ikaw sa kaulinon kong mata. Busa na ulaw ako sa tanan kong gisulti, ug naginusol ako pinaagi sa pagbulibod ug abo. Gipanalahinan sa Ginoo ang katapusang mga adlaw ni Job, labaw pa sa iyang nagawad kaniadto. Napanagtiyan ni Job ang 10,000 ka karnero, 10,000 ka pamilyo, 2,000 ka baka, ug 1,000 ka asno. Nakaliwat siya 7 ka anak nga lalaki, ug 3 ka anak nga babae. Ginganlan niya Jimena ang pamagulangan, ang ikaduha Kiseya, ug ang pamanghuran Kirin-habo. Walay babae nga sama katahong sa mga anak ni Job sa tibuok kalibutan. Gibahinan sila ni Job sa iyang katigayunan, uban sa ilang mga igsuong lalaki. Humani ini, si Job nabuhi pag-usa ka gatos ug kap-atan ka tuig, ug nakakita pa siya sa ilang mga apo ug mga sungkol. Unya namatay siya, nga tigulang na kaayo. Ang pulong sa Ginoo. Salamat sa Diyos. Ginoo, ipadanag ang imong nawo kanako. Ginoo, ipadanag ang imong nawo kanako. Tuluy ako sa tinaagman o kahibalo, kay diha sa imong mga sugo, nagasalig ako. Ginoo, ipadanag ang imong nawo kanako. Maayo kanako nga ako gisakit, aron makakatong ako sa imong kasubuan. Ginoo, ipadanag ang imong nawo kanako. Nahibalo ako, o Ginoo, nga ang imong mga libutan matarong, ug diha sa imong kamatinud-anon, imo ako nga gisakit. Ginoo, ipadanag ang imong nawo kanako. Sumala sa imong mga kasubuan, nagabarog sila mga lingkod sa gihapon, ang tanang mga butang nag-aalagad kanimo. Ginoo, ipadanag ang imong nawo kanako. Ako imong sulubuon, tagai ako puamon, aron makahibalo ako sa imong mga kasubuan. Ginoo, ipadanag ang imong nawo kanako. Ang ipadayag sa imong mga pulo naghatag og kahayag, nagapasabot sa tawo nga mapausanan. Ginoo, ipadanag ang imong nawo kanako. Sing hallelujah to the Lord. Sing hallelujah to the Lord. Sing hallelujah, sing hallelujah, sing hallelujah to the Lord. Ang Ginoo manahan kaninyo. Manaw sa kanimo. Pagbasa gikan sa Santos nga Ebanghelyo sumala ni San Lucas. Himayawan ikaw, O Ginoo. Unya na ibalik ang kapituang duha nga malipayan kaayo o mingon.
Ginoo, bisan ang mga yawa ipato kanamo sa among paghingilin kanila sa imong ngalan. Si Jesus mitubag kanila, nakita ko si Satanas na nahulog, ingog kilat ikan sa langit. Pamati kamo, itagaan ko kamo kahong, aron makahimo kamo pagyakap sa mga bitin o sa mga tangga o sa tanang gahong sa yawa o walay makaunsa kaninyo. Apan ayaw kamo kalipay tungod kay ang mga yawa ni patuo kaninyo, kundi paglipay hinon kamo kaya ninyong mga ngalan na isulat dito sa langit. Niadtong gayuna, ilipay si Jesus sa Espiritu Santo o mingon siya, Amahan, Ginoo sa langit ug sa yuta, nagpasalamat ako kanimo tungod kay gipadayag mo man ngadto sa mga walay kahibalo ang imong inilong sa mga makiladmanon o sa mga may kahibalo. O Amahan, natuman kini kay mao may imong gusto o pagbuot. Ang akong Amahan, mitukyan ka na ako sa tanang utang. Walay nagkaila sa anak gawa sa Amahan, o walay nagkaila sa Amahan gawa sa anak, o kanila nagbuot paingon sa anak, kinsa ang Amahan. Unya ito ba, miyatubang sa Jesus sa mga tinunan o mingon kanila lamang. Bulahan kamo nga nakakita sa mga butang na inyong nakita, kay sultihan ko kamo nga daghang mga propeta o mga hari nga buot tanaw sa inyong nakita apan wala makakita, o buot mamati sa inyong nadungog apan wala makabati. Ang Ebanghelyo sa Ginoo. Dayon ikaw, O Kristo. Someone said this beautiful saying, the best way to know God is humility. The greatest obstacle to knowing God is pride. Na sa ato pa pinakamayong pag-ila sa Diyos mo ang pagkamapausanon, ang pinakadagong babag sa pag-ila sa Diyos mo ang garbo sa tao. May iso sa panahon ni Jesus adunay daghang mga makapao. Sa panahon ni Jesus adunay daghang mga maalamon, edukado sa balaod ni Moises o sa mga propeta. Sila ang mga Pariseo o magtutudlo sa balaod. Kung sa edukasyon sa pagtuo lamang ang istoryahan, makaingon kita na ulahan kayo ni patawahanan. Tungod kay nahatagan man sila o kingayunan nga matudloan. Pero sa mausap sa kasagaran na may tabo sa mga edukado, nahimo silang garboso o ang ilang garbo mo ay hinungdan nga sila wala na hinoon makaila sa Diyos, wala na makasabot sa iyang kabubuton o pag-iya. Just look at those people who refuse or reject to acknowledge God, who refuse and reject the wonders of God, the creation of God, because they think they can explain everything. They can prove everything, not knowing that science itself is a gift from God. May soul mao kini ang angay natong batayan kanunay mo. Kung daghan natang hibaluan, daghan natang katiguhan, mag-amping tangan nini mahimong garboso. Kaya ang garbo mo ay makapadayo ka nato sa Ginoo. Kung di kita magbantay, ang garbo magsirang sa atong unang-una. Di nataabli sa mga bagong pagtulunan. Kung di kita magbantay, ang garbo magsira sa atong mga mata. Di natamakita sa mga lihok o buhat sa Diyos diha sa atong kinabuhi. Ang garbo magsira po siya sa atong mga dalunggan
dili na ta makadungog sa iyang tingog o inspirasyon. The effect of pride and how pride distracts or destroys our lives. Diha sa Ebanghelyo karon from the Gospel of St. Luke, nadungog nato si Jesus na nagdaing o nagpasalamat ngadto sa iyang amahan. Si Jesus ningon, I give praise to you, Father, for although you have hidden these things from the wise, from the learned, from the intelligent, you have revealed them to the little ones. Dinhi mo igsuon ang little ones, wala lang magpasabot o kagmay mga bata, kung hindi mga tao na ordinaryo o gagmay sa kaglipan. These are the little ones. Sila katong mga mapapsanon o nagpakita na anda maminaw o mabuhat sa pulong sa pagtulungan sa Diyos. Ang mga maalamon, dili ba yadautan sa mata ni Jesus? Apan iyang isaway sila katong mga tao nga nahimong mapahitaspon tungod sa gihuptan ng kaibalo sama sa mga Pariseo o mga magtutudlo sa balaod sa iyang panahon. Tungod sa una-una nga sila puno na sa kaalam, dili na sila dawat, dili na nila dawaton ang ipagtudlo ni Kristo. Kaya naguna-una sila, may balo na sila tanan. Busa wala kayo misulod sa kanila sa mga panalibuan ni Kristo. They rejected Christ and His teachings. Hinawat kining Ebanghelyo mag-isuuna, mudasi ka nato sa pagpamalandong o sa pagpamukana. Giunsa man nato pagtanaw ang atong kaugalingon uban sa mga tao o atubangan sa Dios. Giisip ba nato ang atong kaugalingon na daghan o nahibaluan o nasayo sa mga dagkong butang, labaw kaysa kadaghanan? Aduna ba makitay tunggang nga anda maminaw sa una-una o ideya sa ubang mga tao? Mag-ampo pa ba kita sa Diyos sa ugmangayo sa iyang landag, sa iyang landag, sa iyang giya, sa iyang inspirasyon? O iisip na pagkahat nato ang kaugalingon nga mas nakahibalo o mas makinagmanon kaysa ubahan. Bawa kini ang mga hagit na atong pamatuntungan sa natungod kami Ebanghelyo karon. Ang magiitan na pilosopo na si Socrates, the great philosopher Socrates, nagpahingan ito. True wisdom comes to each of us when we realize how little we understand about life. How little we understand about ourselves, how little we understand about the world around us. So my soul, may we possess pangayong ang hiyas sa pagkamapausanon sa Diyos. We pray that we may be given the gift of humility, that we may realize how little we know, how little we are, and how much we need God in our life. Maninubitan ka na. Ngadto sa gagmang mga bata, ipanayag samahan ang mga misteryo sa kinarihan. Magampo kita sa atong Diyos o may magita. Amahan, patalimbuhi ang among mga pagampo. Amahan, patalimbuhi ang among mga pagampo. Nga ang simbahan ug ang iyang mga pangulo, mapausahan mo hapon ug mangalagad sa tanang katawan, mag-ampo kita. Amahan, patalimbuhi ang among mga pagampo. Nga sila nga anaa sa pamagamhanan, dili usalig sa ilang gahom o sa ilang armas,
Hinuon pagitao nila kanunay ang unsay makaayo alang sa tanan. Mag-ampo kita. Amahan, patalimugi ang among mga pag-ampo. Nga ang mga kabataan magaila sa Dios pinaagi sa atong pagpanudlo ug sa atong maayong paniningnan. Mag-ampo kita. Amahan, patalimugi ang among mga pag-ampo. Nga sila nga nabugatan sa mga pagsulay sa kinabuhi, ang mga kabos, ang mga masakiton, ug ang mga baldado, makasinati sa luma ug sa pag-amuma sa Dios, pinaagi kanato. Mag-ampo kita. Amahan, patalimugi ang among mga pag-ampo. Nga imong utang isipon nga tapos ug mapuslanon anak kanamo, nga ang halangdong Teofilo kamumon, mabayaw na ngadto sa altar sa mga santos. Mag-ampo kita. Amahan, patalimugi ang among mga pag-ampo. Nga ang tanan matuubong nangamatay, makatagamtang sa kalipay dayon dito sa gingharian sa Dios. Mag-ampo kita. Amahan, patalimugi ang among mga pag-ampo. Ginoo, diha sa imong kaalam, imo kami magmaalamon diha sa pagkautos nga imong ipakita kanamo. Kini among ipangayo pinami ni Kristo among Ginoo. Amen. Maisod pagkabo ka mo aron ako ing sakripisyo duwa kita sa Dios nga mga makagagahom sa tanan. Dawatan ng taon sa Ginoo sa pagkikitan sa iyong mga kamot. Alang sa pagray pag-imaya sa iyong kanan. Alang usab sa pagpapasalanan sa Biblia Santos na simba. O Ginoo, ang pagkatao sa imong butong anak, makatabang tag namo. Ang natawag gikan sa Birhen nga wala maka kubos hinunua nakasanto sa tibo ng katungganan sa inahan. Sa pagluwas niya namo sa among mga kasalanan, maghimong ta nga makapahimo kanimo ang among mga kasa. Kini ang ipangayo pinami ni Kristo among Ginoo. Amen. Ang Ginoo manaag kaninyo. Manasab kanimo. Ibayaw ang inyong mga kasing-kasing. Amo nang ibayaw ngadto sa Ginoo. Magpasalamat kita sa Ginoo atong Dios. Angay ug matarong. Santos nga mahal Diyos na tunay o makagagahong sa tanan, angay umatarong kayo nga magpagkain kami sa mga kapulungan sa imong grasya, diha sa among pagpalandong sa kahimpitan sa tanan imong mga santos. Sa pagsaulog sa lumano ni Maria kanunay Birhen, mauida po na among kalipay ang paghimaya sa imong umaalam kanamo, diha sa mga tulong sa iyang awit sa pasalamat. Pagkahibulungan sa imong nabuhat sa tibuok kalibutan, ang tanan nga kaliwat nagaambit sa imong ugma nga walay kinutuan. Sa imong pagsudko sa pagkausanon ni Maria imong alagad, imo siyang ibayaw sa pagkainahan sa manunubo sa tanang katawhan nga mao si Hesus Kristo among Ginoo. Ug busa uban sa mga anghel ug mga santo sa langit,
Nagasagya kami sa imong himaya, tuyog sa ilang walay humong nga pag-away. Santos, Santos, Santos nga Ginoo, Diyos sa kagahuman, puno ang langit ug yuta sa imong himaya, husana sa kahigtasan. Kay ko na nagaani sa ngalan sa Ginoo, husana sa kahigtasan. Santos gid ikaw, Ginoo, ang tuguran sa tanang kasantos, ipadalangin ang Espiritu o pagsantos ni magasa, aron mahimo kinialan kanamong nalawas o dugo ni Jesucristo among Ginoo. Sa pagpasakit sa iyang kaugalingon, mikuha siya upan, ipasalamat kanimo. Bibikas o ihatag ini ngadto sa iyang matinunan o miingon. Dawata kini inyo matanan og kana, kay kini mao among lawas, kay tugyan alam kaninyo. Sa samang paagit ako sa panihapon, mikuha siya sa kalis, di pasalamat kanimo pag-usap niya kag ininadto sa mga tinunan o mingon. Dawata kini pag-inom kung mga tanan gikan niini. Kay kini mao ang kalis ang dugo. Sa bagong tunhay kasabutan, ang dugo may ulan alang kaninyo o alang sa tanang mga tao, aron alang sa lapang pasayo. Buhat ka kini aron maghandom kanako. Kini ang misteryo sa pagtuo. Si Kristo namatay, si Kristo nabanhaw, si Kristo mobalik ngadto. Aron paghandom sa kamatayan ng pagkabanhaw ni Jesucristo, nagahalad kami kanimo ang mahaning pan sa kinabuhi ug kanis sa kaluwasan. Nagapasalamat kami kanimo tungod kay imo kami giisip ang ayan nga moatubang ug moalagan kanimo. Himuha nga kami nga mga lawat sa lawas ug dugo ni Kristo, magkahiusa diha sa Espiritu Santo. Hinumdumi Ginoo imong simbahan sa tibuok kalibutan, himuha nga nahimpit kami diha sa gugma. Uban ni Francisco among Papa, ni Julito among Obispo, o sa tanang mga pari. Hinumdumi usab ang among maigsoon nga namamatay, malaumon nga mabanhaw sila, ug ang tanan nga namatay na sa imong kaluoy, dada silang tanan sa pagsutong sa kahayag sa imong nawong. Kaluoy kami tanan, himuha kami ang iyang nga makaambit sa kinabuhing tunhay. Uban ni Maria ang ina nga ulay sa Dios, uban ni San Jose ang esposo, uban sa mga apostoles o sa tanan nga mga santos nga nagatuman sa imong kabubuton latas sa katiligan. Uban kanila ni kamaday nga gamay ka nga himayaan, pinaagi ni Jesucristo imong anak. Pinaagi kaniya uban kaniya diha kaniya dihatag na kanimo makagagahong nga amahan. Diha sa kaipusan sa Espiritu Santo, ang tanan mo himaya hangtod sa kahangturan. Amen. Gitulod kita ni Jesus sa pagtawa sa Diyos sa atong amahan, ug usa ka manas kita sa Panginoon. Amahan namin ang lahat sa langit, pagday ko ng imong ngalan, umabot ka namo ang imong kinharian, matuman ang imong pagbuot ni sa yuta mayingon sa langit. Ang kalan namo sa matag adlaw, ihatag ka namo karong adlaw, ug pasayloa kami sa among mga sala. Mayingon kang kapasaylo kami sa mga nakasala kanamo, ug dili mo kami tugyan sa mga panulay. Tinunuha luwasa kami sa tanang gawtan. Mangay kami kanimo Ginoo ngayon kaming luwason sa tanang gawtan. At kami sa kalinaw ini panahon na aron tinabangan sa imong kaluoy. Mahalagay kami kanunay sa sala o mahilayo sa tanang kasamo. Samtang nabawat kami ng mga umon sa pagbalik ni Jesucristo among manunubos. Kay man ang gingharian, ang gahom ug ang himaya, hangtod sa kahangturan. Ginoong Jesucristo naging sa imong mga apostoles ang kalinaw ibilin ko kaninyo, ang akong kalinaw ihatag ko kaninyo. Ayaw tanawang ang mga sala, kundi niyang pagsalig sa imong simbahan, o sigo sa imong kabubuton, hatagi kami sa imong kalinaw o kahiusa. Ikaw nga buhi ug hari hangtod sa kahangturan. Amen. Ang kalinaw sa Ginoo sa kanunay manaha kaninyo. Manaw sa kanimo. Ipakita pa nining sunay.
Please be with you. Kini mga problema sa Diyos na nagawagtang sa mga sala sa kalibutan, mula nang gidapit ang sa panihapon sa Ginoo. Ginoo dila ko angay nga mokalawat kanimo ang panipamulong lamang ug mamayo ako.
sa langitnon nga sakramento, nangamuyo sa iyong kaluoy, kami nga nagpasilumog paghandom kang Maria kanunay Birhen, sa among pagsunod kaniya, makahimong ta pagalagad imong sa angay. Sa mga misteryo sa among kaluwasan, kini among ipangayo pinaagi ni Kristo ang among Ginoo. Amen. Deus que come fidelium Santo Spiritus, ius unico cuisti, de nome Signore del Spiritu Recte Santo et Desio, semper consoli godere, concedi nobis quesumus omnipotens Deus, Sancti Patris Noster et volta commemorazione godere, quis patrocinius autoritas lianti confidimus, per Christum Dominum nostrum. Amen.
amor promesivos Christi. Oremos, Sanctis Evangelii Tricis Responsi Quesumus Domini Miletus Adiulemur, ut quid possibilitas nos adoptini Deus nobis intercession nepum, Ecclesiae Tui Quesumus Domini per placatus ad vite, et per instructis ad visitatibus interoribus universis sicutibis et libertate, omnipotens et Deus, salus et redemptium, exaudimus pro nobis fabulus Tuis in febris, pro quibus misericordiae Tui imploramus auxilium, et redita sicis imtati gratiarum tibi Tui referentationes, per Christum Dominum nostrum. Ang Ginoo manaag kaninyo, Manasap kanimo. manalangin kaninyo ang Diyos na makagagamaw sa tanan, ang Amahan, ang Anak, ug ang Espiritu Santo. Amen. Tapos ng misa, dalang kanina ang ugma ni Kristo. Salamat sa Diyos.